इस जगह पर मौजूद हैं। आमीन। इससे पहले कि मैं आज के पाक कलाम की तिलावत आप सबों के सामने गोश गुजार करूं, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने ये वक्त हमारे लिए तायन किया कि मैं खुदावंद के पाक कलाम की मुनादी खुदावंद के खादम पास्टर इकबाल सादी की रहनुमाई में कर सकूं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने आज हम सबों को पाक कलाम सुनने के लिए जगह पर मौजूद किया है। आमीन। इससे पहले कि मैं आज के पाक कलाम की तिलावत आपके सामने पेश करूं, बहुत से लोगों ने मुकाशिफा की किताब के बारे में सुना है और कईयों ने तो इस कदर इसको बदनाम भी कर दिया है कि इसको पढ़ना जो है वो इंसान के लिए इतना बेफायदा या अच्छा या इस लायक नहीं कि इसको पढ़ा भी जाए या इसकी तफसीर भी जो है वो की जाए। तो आज हम सब मिलके पाक कलाम में से मुकाशिफा की किताब की आज हम तिलावत की करेंगे। एक बार फिर से आपको बंद करेंगे, सुर को झुकाएंगे, क्योंकि ये भेद जो आज हम सब सीखने को हैं ये बहुत बड़ा भेद है कि खुदा आज उस मुकाशिफा पर जो लगे इल्जामात हैं खुदा उनको दुरुस्त और अच्छे तरीका से बयान करने के लिए खुदावंद हमें तैयार करे। और खुदावंद के खादम से तमाम से छोटी सी दुआ करेंगे ताकि खुदावंद आज हम सबों को मुकाशिफा के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदावंद खुदा कादर मुतलिक मेहरबान खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो अपने बंदों पर खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से अपने मुकाशिफा को खोलता है। खुदावंद यीशु के नाम से अपने बंदा के साथ होना, तेरा पाक उसकी मदद करे, सहायता करे ताकि वो तेरे इस भेद को बखूबी तरीका से खुदा खोल सके और इन तमाम जिंदगी में डिलीवर करे। हाजिर जमात को खुदा सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल देना यीशु के नाम से। मेरे साथ मिलके मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा जो दर हकीकत मसीह खुदावंद का मुकाशिफा कहलाता है, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 6 आयात की मिलके आज हम तिलावत को समाप्त फरमाएंगे। मुकाशिफा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली 6 आयात। पहली आयत में कुछ इस तरह लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमां पर या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत डर। याददाश्त तेज है आपकी भी। बुजुर्ग ने क्या कहा? मत रो। देख, यहूदा के कबीले का वो बबर जो दाऊद की असल है इस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए बुलंद आवाज से खुदावंद खुदा इस पाक कलाम से और आज की इस तिलावत से
आप सबों को बड़ी बरकत दे। खुदावन का शुक्र। ये मुकाशिफा की किताब जिसकी बाबत बहुत से लोग इस बात को तहरीर करते हैं कि मुकाशिफा की किताब एक भेद की किताब है। इन बातों को आप सबों ने गौर से सुनना है और बहुत सी गलत फहमियों का आज खुदा अपने रूह के वसीला से अजाला करने को है। आमीन। बहुत सी गलत तालीमात जो मुकाशिफा के बारे में लोग देते हैं, आज खुदा उससे पर्दा उठाने को है। मुकाशिफा की किताब के बारे में कहा जाता है कि मुकाशिफा की किताब दर हकीकत भेदों की किताब है। मुकाशिफा की किताब को पढ़ने से बहुत से उल्ट काम जो है वो शर्मा हो जाते हैं। मुकाशिफा की किताब को रीड करने से या इसको पढ़ने से बहुत सी बातें जो गलत है वो इंसान की जिंदगी में आ जाती हैं और इंसान एक अच्छे ट्रैक पर जाता है तो मुकाशिफा को इस तरह वो रीड करता है वो उसका अच्छा राह पर जाना बदल जाता है और वो किसी और दुनिया में किसी और चीज में मुब्तला हो जाता है। और वो मुकाशिफा की किताब के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो गलत तालीमात दी जाती हैं। सबसे पहली बात, मुकाशिफा को लक़ब दिया जाता है कि ये भेदों की किताब है। मुकाशिफा का जो लफ्जी मायने है, जो इसका बेसिक मायने है, किसी चीज से पर्दा उठाना। मुकाशिफा का मतलब है किसी चीज को सामने ले आना। मुकाशिफा की किताब का मतलब है जो पोशीदा बात है खुल के इंसान के सामने उसकी वजाहत कर दी जाए। मुकाशिफा का मतलब है जो चीज ढकी गई है उसको इंसान के सामने ले आया जाए। दानिएल की किताब जो कि मुकाशिफा की किताब से बहुत मुताबिकत रखती है, दानिएल की किताब में बहुत से भेदों को लिखा गया और पोशीदा रखा गया, लेकिन मुकाशिफा वो किताब है जो भेदों पर पर्दा नहीं डालती बल्कि भेदों से पर्दे उठा के सामने ले आती है। मुकाशिफा की वो किताब है जो भेद नहीं रखती बल्कि एक खुली किताब के सामने जो है इंसान के सामने आ जाती है। अब जब मुकद्दस यूहन्ना आरिफ जो है, जो इस किताब का लिखने वाला, जो इस किताब का रावी है, जो इस किताब का तहरीर करने वाला और तहरीर गिराने वाला, दोनों का बड़ा किरदार मुकाशिफा की किताब में मिलता है। रावी जो है जिसे कहते हैं तहरीर करने वाला, राइटर, लिखने वाला, रावी जो है वो मुकद्दस यूहन्ना आरिफ है और तहरीर गिराने वाला मसीह खुदा है। रावी जो है वो यूहन्ना आरिफ है और तहरीर कराने वाला जो है वो खुदा का बेटा मसीह यीशु है। अब बात आती है यूहन्ना आरिफ इख्तिताम के हिस्सा में एक बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि रो मत बल्कि एक बर्रा है, बल्कि एक बर्रा है जो इस किताब को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के लायक ठहरा है। अब यूहन्ना आरिफ जो है इस किताब को लिखते हैं तो पहले बता दूं कि यूहन्ना आरिफ जो है कैद के अंदर है, जजीरे पतमस के अंदर है। यूहन्ना आरिफ की जो उम्र है वो 84 बरस की हो चुकी है। ये वो टाइम था जब तमाम शहीद जो थे जमीन से कूच कर चुके थे, मर चुके थे, किसी की खाल को उधेड़ दिया गया था, किसी को उल्टी स्लिप दे दिया गया था, किसी का सर जो था वो तन से जुदा कर दिया गया था। इनके सारे के सारे जो रसूल थे, जो मसीह के हवारी थे, जो मसीह के डिसाइपल थे, वो सारे के सारे जमीन से कूच कर चुके थे, मर चुके थे। अकेला वही यूहन्ना आरिफ ही था जो जजीरा पेटमस के अंदर कैद हो चुका था, कैद के अंदर चला गया था, रोम की हुकूमत से कैद कर रखा था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन वर्षों में मसीह के साथ चलता था कि अब मेरी उम्र 84 बरस की हो चुकी है, सारे शहीद जो है वो कत्लो गारत हो चुके हैं, अब दोबारा मेरा मसीह जो है वो मुझे मिलेगा। यूहन्ना आरिफ जो है वो मसीह की आस उम्मीद छोड़ चुके हैं।
यूहन्ना आरिफ ने कभी नहीं ये सोचा था कि जिस मसीह की इस छाती का सहारा लेके मैं कलाम को सुनता और सीखता था, अब वो मसीह मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जजीरा पितमस के अंदर जब यूहन्ना आरिफ को रखा गया, ये एक ऐसा जजीरा था जहां पर चारों तरफ पानी था और बीच में ये पहाड़, बीच में ये जजीरा था। अगर आप शुमाली कोरिया या और ब्राजील वगैरह का सर्वे करें तो ये वहां पर जजीरे ऐसे जजीरे हैं कि चारों तरफ समंदर का पानी है और बीच में एक ऐसा जजीरा या बीच में एक ऐसा आइलैंड बना हुआ है जहां पर लोग सैर-ओ-तफरीह के लिए भी जाते हैं। और ये भी एक जजीरा यूहन्ना आरिफ की मौत के लिए तायन किया गया, जहां पर जिंदगी की कोई उम्मीद ना थी, जिंदगी की कोई किरण नजर नहीं आती थी, लेकिन मसीह खुदा फिर भी उसे मिलने के लिए वहां पर मौजूद थे। यूहन्ना आरिफ इस उम्मीद को छोड़ चुके हैं कि अब मुझे मसीह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब जब यूहन्ना आरिफ ये सोच रहे थे कि अब मुझे मौत ने अपने आगोश में लेना है, चारों तरफ पानी की मौजें, पानी की फिरती मौजें, यूहन्ना आरिफ उनकी आवाज को सुनता है और सिर्फ एक आस, और जो मौत की आस थी। अब मैं मरने को हूं, अब मैं मौत को अपने गोश, या मौत मुझे अपने गोश में लेने को है। यूहन्ना आरिफ ना उम्मीद हो चुके हैं। तो लिखा है कि वहां पर एक बहुत प्यारी खूबसूरत आवाज, चौथे बाब के शुरू में लिखा है कि वहां पर एक बहुत प्यारी खूबसूरत आवाज आई, जो आवाज ना तो किसी रसूल की, जो आवाज ना तो किसी नबी की, वो आवाज ना तो किसी पैगंबर की, ना किसी वली की, ना किसी मुहद्दिस की, ना किसी पीर की, ना किसी फकीर की, बल्कि ये आवाज मसीह खुदावंद की थी कि जिसने फरमाया, ऐ यूहन्ना देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए कब्र के अंदर पड़ा, देख अब मैं तेरे लिए जिंदा हुआ हूं। मौत मुझ पर गालिब ना आ सकी, रोम की हुकूमत मुझ पर गालिब ना आ सकी, कब्र का भारी पत्थर मुझ पर गालिब ना आ सका, रोम की जंजीरें मुझे अपनी कैद में ना रख सकी। देख मैं मर गया था, अब तेरे लिए मैं जिंदा होकर तेरे पास आ गया हूं। मैं जिंदा होकर तेरे पास आ गया हूं, जिसकी तू आस छोड़ चुका है। देख मैं तेरे लिए सारी सरहदों को अबूर करके तेरे पास आ गया हूं। अब जब मुकद्दस यूहन्ना आरिफ को ये आवाज आती है, जब यूहन्ना आरिफ को ये आवाज आती है, जो आवाज को सुनने के लिए जैसे ही अपनी पीठ फेरते हैं या चेहरा फेरते हैं, वहां से वो मसीह की कुदरत और मसीह के जलाल को बताना शुरू कर देते हैं कि जैसे मैंने उस आवाज देने वाले के चेहरे को देखने के लिए चेहरा फेरा, उसका चेहरा ऐसे था जैसे तेजी के वक्त आफताब, उसका सर ऐसा था जैसे खालिश ऊन की मानिक, उसके पांव ऐसे थे, उसके पांव ऐसे थे। वाकई में आप सब वो मुकाशवा की किताब से इतना डर चुके हैं, इतना वो समझते हैं कि प्रेशराइज हो चुके हैं। मुकाशवा की किताब ना तो लोग सुनना चाहते हैं ना उसको पढ़ना चाहते हैं। उसका सर ऐसा था जैसे खालिश ऊन, पांव ऐसे थे जैसे आग की भट्टी में तपाया हुआ पीतल हो। तो जैसे वो उसको देखने के लिए चेहरा अपना पीछे फेरते हैं तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ते हैं। जैसे उनके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ते हैं, वहां से मसीह खुदावंद का यूहन्ना को उठाते, चौथे बाब में तफसील से लिखा है कि वहां से वो उन्हें उठाते और आसमां पर ले जाते हैं। और वहां पर लिखा है कि जो बातें अब मैं तुझे बताने को हूं, जो बातें मैं तुझे सिखाने को हूं, उनको इस किताब में लिख, उनको इस किताब में लिख, क्योंकि ये बातें चंद दिनों में, चंद महीनों में या चंद सालों में वकूफ पजीर होने वाली हैं। तो मुकाशवा का मतलब
تو یہ تو نہ پھر ہوا نا کہ اس کے اندر جو لکھا ہے وہ بھید کی باتیں وہ کھل نہیں سکتا. پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا. تو مسیح خداوند نے یوحنا کو اوپر بلایا کہ جو باتیں تجھے میں بتانے کو ان کو لکھ جو واقعہ ہونے والی ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ کون اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے قابل نکلا یا قابل ٹھہرا. تو جب یوحنا عارف یہ بات کر رہے ہیں وہ زار زار رو رہے ہیں تو ایک فرشتہ نے کہا کہ مت رو مت ڈر بلکہ ایک ہے جو داؤد کی اصل اور نسل سے ہے, ایک ایسا برہ ہے جو اس کتاب کی مہروں کو کھولنے اس کو توڑنے کے لائق ٹھہرا. اب جب برہ کی بات کرتے ہیں, برہ ایک ایسی چیز کی علامت ہے کہ جس کا عبضی یا عام الفاظ میں کسی کے لیے پیش کیا جانا. مسیح خداوند جو تھے برہ کی صورت میں اس روئے زمین پر آئے. تو جب مسیح خداوند خدا بپتسمہ یوحنا سے لے رہے ہیں تو یوحنا نے کہہ دیا دیکھو یہ خدا کا بیٹا ہے, دیکھو یہ خدا کا بیٹا ہے, یہ خدا کا بیٹا ہے. اور جب مسیح خداوند خدا جا رہے ہیں تو کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے, دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. تو جب مسیح خداوند کو برہ عبضی طور پر بتایا گیا, کہلا دیا گیا, تو اب جو برہ ہے پرانے عہد نامہ میں تاریخ کی کتاب میں یا تواریخ, پہلی تواریخ, استثنا کی کتاب, خروج کی کتاب میں یعنی کہ شریعت کی کتاب میں برے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا کہ جب برے کو ذبح کیا جاتا ہے اس کی کنڈیشن بتائی جاتی کہ برہ جو ہے وہ نر یکساں ہونا چاہیے, اس کی کوئی بھی چیز خراب نہیں ہونی چاہیے. تب اس کو مسیح کے حضور پیش کرتے, اس کا خون لے جا کر سوختنی قربانیوں پر چڑھاتے, تو پھر اس برہ کا جو تھا قربانی جو تھی وہ قبول ہوتی تھی. اب جب مسیح کو برہ کہا گیا ہے وہ برہ مر جاتا, ختم ہو جاتا, اس کی مجال نہ تھی کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا. جب یہ برے کی بات کرتے ہیں, یہ برہ ازل سے ذبح کیا گیا اور پھر بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے کیونکہ یہ ازلی ہے, یہ ابدی ہے, یہ لا تبدیل ہے, لا مبدل ہے اور لا خطا. مسیح کا برہ ہے جو مرنے کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہے. یہ مسیح کا وہ برہ ہے جو مرنے کے بعد بھی اپنے پاؤں پر زندہ اور صحیح طریقہ سے کھڑا ہے. پھر اس کو یقین آیا کہ واقع ہی یہ خدا کا برہ ہے جو میرے لیے اور قوم کے لیے آنے والی ان تمام تر باتوں کو, ان لگی مہروں کو کھولنے کے لائق ٹھہرا ہے. اب خداوند خدا کی حضوری میں جب مسیح خداوند خدا برے کی صورت میں اس کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے آگے ان مہروں کا ذکر ملتا ہے. آج ہم ان مہروں کی طرف تو نہیں جائیں گے, صرف اور صرف جو ہے برہ کے مطابق سیکھیں گے کہ برہ جو ہے وہ مسیح خداوند ہے اور وہ ایسا برہ ہے جو ناپاک ہے. مسیح نے فرما دیا قربان ہونے سے پہلے کون ہے الاعلانیہ, صاف الفاظ میں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی, صاف اور آسان الفاظ میں فرما دیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے, کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے. نہ تو کوئی آسمان سے نکلا, نہ تو کوئی زمین سے نکلا, نہ کوئی زمین کی تہ سے نکلا اور نہ کوئی پانی میں سے نکلا کہ جو میرے مسیح, میرے خداوند, میرے آقا, میرے ربی کے اندر گناہ کو ثابت کر سکے. کیونکہ مسیح خداوند خدا گناہ سے مبرہ, گناہ سے پاک, گناہ سے ناواقف, ازل سے ذبح کیا ہوا بے پاک برہ, جس برے کے لیے لکھا ہے کہ میں اس برے کے وسیلہ سے روئے زمین کو نجات, مخلصی اور خلاصی دلواؤں گا. نہ تو کسی بھیڑ نہ کسی بکرے کے لہو سے, بلکہ صرف اور صرف
اس برے کے لہو سے جو ازل سے ہمارے لیے اور بے پاک ہو کر ذبح کیا گیا، اس برے سے ہمیں نجات دی گئی۔ اور پھر نجات دینے کے بعد اسی برے نے ان مہروں کو کھولا جس کو دانییل نے اپنی کتاب کے اندر قلم بند کر دیا اور مہر کر دی، اور کہہ دیا کہ آخری ایام تک اس پر مہر رہے، کیونکہ آخری ایام تک نہ تو اس کتاب کا بھی کھولنے والا نہ اس کی مہروں کو توڑنے والا کوئی قابل ٹھہرا۔ اور آخری ایام میں جب یوحنا ناامید ہو چکے ہیں، جب رو رہے ہیں، تو مسیح نے اس پر اس بھید کو کھول دیا کہ ہاں کوئی ہے جو اس کتاب کو کھولنے والا ہے۔ تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں۔ عزیز صاحب، میرے اندر تقریباً 7 سے 8 سال جو ہے ہمیں اس فیلڈ میں ہو چکا ہے۔ جیسا کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آخری ایام کے اندر تحریر اور ہاتھ سے لکھا ہوا کلام جب آخری ایام میں نبوتیں پوری ہوں گی کہ لکھا ہوا پاک کلام جو ہے زمین سے اٹھا لیا جائے گا، تو ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ انسان صرف اور صرف روٹی سے جیتا رہے گا۔ کس سے جیتا رہے گا؟ بلکہ ہر ایک اس بات سے جو مسیح کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ میری تعلیم کو اپنے گلے کا بنا لے۔ اگر میں گلے میں کوئی چیز پہنتا ہوں تو وہ 24 آور میں نظروں کے سامنے ہے۔ اس کی مثال یوں ملی کہ تیرا پاک کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ بھی ہے۔ تو جب آخری ایام میں یہ پاک کلام اٹھا لیا جائے گا تو جو کلام آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، صرف اور صرف آپ اس سے جیتے رہیں گے۔ تو خداوند کا میں شکر کرتا ہوں کہ اس بائبل کو نہ تو کسی مفسر کی ضرورت ہے، نہ کسی محدث کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی ایسے پہنچے ہوئے شخص کی ضرورت ہے کہ جو اس کی تفسیر کر سکے۔ بس صرف اور صرف ضرورت اس کتاب کو ہے تو ایک عاجز مند انسان کی ہے، جو اپنے گھٹنوں کے بل مسیح کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، تو مسیح خدا اس پر اپنے راز کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ مقدس دانییل نبی نہ تو وہ وقت کا کوئی نجومی، نہ وہ وقت کا کوئی ایسا پہنچا ہوا شخص، نہ تو وہ وقت کا کوئی ایسا خاص نبی۔ بس اس کے سامنے ایک معاملہ آیا کہ میں اپنے خدا کے حضور جاتا ہوں۔ اے بادشاہ دیکھ، تیری تمام تر مشکلات کا ازالہ جو ہے میرا خدا کرے گا۔ مقدس دانییل نبی گھٹنوں کے بل ہو کر مسیح کے سامنے جھک گئے۔ جو راز نجومیوں پر ظاہر نہ ہو سکا، علم الغائب کسنا دانم بادس پروردگار، علم الغائب اس پروردگار کے علاوہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کے پاس ہے۔ تو جب یہ خداوند کے حضور میں دانییل جھک گیا تو مسیح نے علم الغائب بھی جو ہے وہ اس پر ظاہر کر دیا کہ دیکھ، بادشاہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس کی یہ ذہن کی رویا ہے جو بھول جاتا ہے کہ اس کا خواب یہ ہے تے سونے دے گٹھی تے میں ہون پائیے تے مسیح دا کلام میں سن پایا ہوئے۔ آمین آمین۔ سونے دی گٹھی ہون پائیے، سونا اندر ہے، اس لیے سونا باہر ہی ہوئے، اندر ہی ہوئے۔ مسیح دا خالص سونے کا جو کلام ہے وہ ازل سے ہمارے پاس ہے۔ میں اکثر یہ ایمان کا اظہار کرتا ہوں کہ جب یہ زمین سے کلام اٹھا بھی لیا جائے گا کہ مسیح نے ہمیں اس لائق بنایا، اس لائق ٹھہرایا کہ ہم خداوند کے منہ سے نکلنے والی کتاب یا اس پڑھے ہوئے کلام سے زندگی کو بسر کر سکیں گے۔ تو ایسے ہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کہے کہ یہ مکاشفہ کی کتاب بھیدوں کی کتاب ہے، اسے کہیں نہیں، میں مسیح کے آگے جھکتا اور جھکتی ہوں، میرا مسیح یہ بھید کھولنے کی قوت رکھتا ہے۔ اسے کہہ دیں کہ یہ بھیدوں پر پردہ نہیں ڈالتی بلکہ بھیدوں سے پردوں کو اٹھا دیتی ہے، اس میں کوئی بھی پوشیدہ بات نہیں۔ مکاشفہ کی ساری کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں بھید کھولے گئے ہیں۔
आमीन। खुदा इस पाक कलाम से मुझे और आप सबको